नमस्कार। आज आम पढ़ा इंदस भैली सिविलाइजेशन। तो ये इंदस भैली सिविलाइजेशन कथा मैं आज आलोचना करें डिटेल आर आउ कौन ना अच्छी मनक इंदस भैली सिविलाइजेशन जो कहुई मनक कौन कह हरप्पान सिविलाइजेशन है कि हरप्पान पीपीएन हरप्पान सिविलाइजेशन कहुई मन हो हरप्पान सिविलाइजेशन कहूँ। सेकेंड कथा कौन कहूँ आपको आउटे कहुए इंदस सरस्वती मन रख कहुए इंदस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहुए है कि इंदस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहुए। यहाँ हूँ आमर जो हिस्टोरी आमर हिस्टोरी तीन टा पीरियड अच्छी यहाँ जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड मन रख प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड रे जाऊँ कौन ना आमर इंदस भैली सिविलाइजेशन जाऊँगी जहाँ को चाल्कोलिथिक एज बा ब्रोंज एज आपको ब्रोंज एज बा चाल्कोलिथिक एज कहुच्छी चाल्कोलिथिक एज कहुच्छी मन हो ब्रोंज एज बा चाल्कोलिथिक एज कहुच्छी। आर नॉर्थ रे अच्छी रूपार मन रख नॉर्थ रे रूपार अच्छी जोटा कि सुतलेज कौचे सुतलेज पंजाब रो सुतलेज पंजाब सेटा आउ रहा साउथ रे कौन अच्छी ना मन रख भागतराव साउथ रे यार भागतराव अच्छी है कि जहाँकि मनक गुजरात रे अच्छी गुजरात रे एलियर आगुर कहते गुजरात थला है कि बर्तमान से अच्छी कौटी ना दायमाबाद महाराष्ट्र रे है बुझे तापर एता बुझे ना नहीं। तापर आउ कौन देखा ना जो ये पढ़ा आम आधे कौ साइट अच्छी मन रख आधे हरप्पा साइट गोटे हरप्पा HARAPPA हरप्पा साइट आउटे से मोहनजोदारो हरप्पा कौ नदी कूल अच्छी तुम कहीपर रवि नदी कूल हरप्पा अच्छी है कि कौ डिस्ट्रिक्ट ना साहिवाल है कि साहिवाल डिस्ट्रिक्ट पंजाब रो साहिवाल डिस्ट्रिक्ट पंजाब जाऊला केतबले पाकिस्तान रे मनक पाकिस्तान जाऊला तार एग्जामिनेटर्स कहले मनक एक्सकावेटर्स कहले कौन आधे किए अच्छा ना स्टार्टिंग किए करते डिस्कवर किए करते कहीपर DR है कि डीआर सानी यार डिस्कवर थे मैंने डिस्कवर करते हरप्पा को 1921 मसीहा डिस्कवर करा नदी कोटा थला ना रवि नदी कूल है कि साहिवाल डिस्ट्रिक्ट कार को स्टेट कथा कहले पंजाब रो पाकिस्तान रो पंजाब रो साहिवाल डिस्ट्रिक्ट रवि नदी कूल हरप्पा थला आगुर कहुला तार डिस्कवर होचंदी किए ना DR सानी जहाँ को कह जाउची दयाराम सानी बोली कहुच्छी है यहाँ मन हो नेक्स्ट साइट हूँ कौन ना आउटे साइट से पढ़ा ना मोहनजोदारो है कि यहाँ थला को नदी कूल नदी उपरे कहीपर इंदस नदी उपरे कहला है कि मन हो कौ डिस्ट्रिक्ट कहले ना लारकाना मन रख यहाँ लारकाना डिस्ट्रिक्ट थला है कि स्टेट थला कौथे ना सिंध स्टेट रे थला जोटा कि पाकिस्तान है कि पाकिस्तान आर जदि सेमती एक्सकावेटर्स कहवा ना आरडी बानार्जी बा ताकू कहा जाए तांको ना होचे रखल दास बानार्जी 1922 मसीह है कि पूर्व पढ़ले कौन ना हरप्पान आमर होता 1921 मसीह मोहनजोदारो थला केबे ना 1922 मसीह डिस्कवर करा जायतला मन हो ना नहीं है कि तापर आसिले किए ना तापर आउटे साइड आसला चानहुडारो मन रख चान है कि आउटे साइड है किए ना चानहुडारो है कि चानहुडारो मन हो ना चानहुडारो सी भी इंदस कथा को तुम कह सेमतिका इंदस नदी किंतु ये डिस्ट्रिक्ट लाकाना नुहे डिस्ट्रिक्ट हूँ नवाब शाह यार डिस्ट्रिक्ट हूँ नवाब शाह बोली है कि सही कौन ना स्टेट कथा कहले सिंध स्टेट है कि आउ मन हो कंट्री कथा कहले पाकिस्तान ये भी सी पाकिस्तान मन हो ना नहीं पाकिस्तान रे चांद
ଚାନ୍ଦହୁଡ଼ାର ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା ହେଲା କି ଆର ମନକ ଚାନ୍ଦହୁଡ଼ାର ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଏକ୍ସକାଭେଟର୍ସ କହିବା ବା ଡିସ୍କଭର କହିବା 1925 ମସିହାରେ କିଏ ନା ମାକେ MACKEY ମାକେ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ ମନେ ରହୁଛି ମାର୍କେ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ ତାପରେ ଆସିବା କ'ଣ ଗୋଟେ ଲୋଥାଲ କଥା ଆସେ ଲୋଥାଲ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଲୋଥାଲର ମନେ ରଖିବ ଲୋଥାଲ କଥା କହିଲେ ଇଏ ଆସିଗଲା ଲୋଥାଲ ଇଣ୍ଡିଆ କଥା ଆସିଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ କେଉଁ ନଦୀ ନା ଭୋଗାଭ ନଦୀ ହେଲା କି ନଦୀ ଯେଉଁଟାକି ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ମନେ ରଖ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର କେଉଁଠି ନା ଗୁଜୁରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଜୁରାଟ ହେଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଇଟା ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା ହେଲା କି ଆର ଯଦି ଆମେ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ନା ଆର ଥିଲା କ'ଣ ଏକ୍ସକାଭେଟର୍ସ କହିଲେ BV ଲାଲ ମନେ ରଖ BV ଲାଲ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି BK ଥାପର ଇଏ 1961ରେ ମନେ ହେଉଛି 1961ରେ ୟାକୁ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ ହେଲା ଆଉ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କାଲିବାଙ୍ଗା ବି ମନେ ରଖ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଥିଲା ୟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଥିଲା ପିଲେ କ'ଣ ନା ବ୍ୟାଙ୍ଗେଲ୍ସ ଅଫ୍ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ମନେ ରଖ ହେଲେ କାଲିବାଙ୍ଗା କୁହାଯାଉଥିଲା କ'ଣ ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସେ ବ୍ୟାଙ୍ଗେଲ୍ସ ଅଫ୍ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ହେଲା କି ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ କୁହାଯାଉଛି କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ନା କାଲିବାଙ୍ଗା କୁହାଯାଉଛି ମନେ ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍ଗେଲ୍ସ ଅଫ୍ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ COLOUR କଲର୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ହେଲା କି ଏଇଟା କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅଛି ନା ଘାଗର ନଦୀ କୂଳରେ ମନେ ରଖ GHGGAR ଘାଗର ନଦୀ କୂଳରେ ଅଛି ହେଲା କି ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଥା କହିଲେ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନା ଆମେ କହିପାରିବା ହନୁମାନଗଡ଼ ଏଇଟା ଅଛି ହନୁମାନଗଡ଼ ହେଲା କି ହନୁମାନଗଡ଼ ହେଲା କି ମନକ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ କଥା କହିଲେ ରାଜସ୍ଥାନ ହେଲା ଷ୍ଟେଟ୍ କଥା ରାଜସ୍ଥାନ ଇଣ୍ଡିଆ କଣ୍ଟ୍ରିର ଇଣ୍ଡିଆର ରାଜସ୍ଥାନର ହନୁମାନଗଡ଼ ହେଲା କି ମନକ ଘାଗର ନଦୀ ଉପରେ କି ଅବସ୍ଥିତ ନା ଆମେ କହିପାରିବା କାଲିବାଙ୍ଗା ଅବସ୍ଥିତ ମନେ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ହେଲା କି ଆଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ବାହାର କରିବା ମନକ କ'ଣ ବାହାର କରିବା ନା ଏକ୍ସକାଭେଟର୍ସ କହିଲେ ଏଠି କିଏ ହେବ ମନକ କାଲିବାଙ୍ଗାର ଏକ୍ସକାଭେଟର୍ସ କହିଲେ ଆମେ କହିବା ମନକ ଅମଲାନନ୍ଦ ଘୋଷ ହେଲା କି ଅମଲାନନ୍ଦ ଘୋଷ 1951 ଡିସ୍କଭର ଇଏ ହେଲା କି ତାପରେ ଆସିଲେ କିଏ ନା ଦେଖ ଦେଇଛି ବନୱାଲି ବି ମନକ ଯେଉଁ ହେଲା ବନୱାଲି BANAWLI ବନୱାଲି ବି ଏଇଟା ନଦୀ କୂଳ କଥା କହିଲେ ଏଇଟା ଘାଗର ନଦୀ ହେଲା କି ଘାଗର ନଦୀରେ ଏଇଟା ଫେତେବାଦ ଜାଗା କଥା କହିଲେ ମନକ ଫେତେବାଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଥା କହିଲେ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଲା ହରିୟାଣା ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଥା କହିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିଗଲା ଆର ଏକ୍ସକାଭେଟର୍ସ କହିଲେ କିଏ ନା RS ବିଷ୍ଟ ହେଲା କି RS ବିଷ୍ଟ 1973ରେ ମନେ ହେଉଛି 1973ରେ ହେଲା କି ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ ଅଛି ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଧଳାବୀର ହେଉଛି କ'ଣ ଧଳାବୀର ଏଇଟା ହେଉଛି ସେମିତି ନଦୀ କଥା କହିଲେ ଲୁଣି ନଦୀରେ ଥାଏ ଏଇଟା ହେଲା କି ତା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କହିଲେ କଚ୍ଛ KUTCH କଚ୍ଛ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁଜୁରାଟର ମନେ ହେଉଛି ଗୁଜୁରାଟର ଇଣ୍ଡିଆ ଗୁଜୁରାଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆଉ JP ମନକ JP ଯୋଶୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର କ'ଣ ନା ଏକ୍ସକାଭେଟର୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ମନେ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରିଭର ତା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସେ ଅଛି ଆଉ ତାର କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ